اسمعو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایت یہ حدیث قدسی حدیث قدسی مانے الفاظ رسول خدا و کلام اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے گویا یبن آدم تفرغ لعبادتی لأملا صدرک غنا و اسد فقرک اے اولاد آدم تو برائے عبادت من فارغ بشو برائے عبادت من ترا دو شے انعام بدہم یک لعملا صدرک غنا سینہ تو مستغنی بکنم رزق تو برکت میں اندازن و اسد فقرک و محتاجی تو ختم بکنم برکت میں دہم رحمت میں دہم کشادگی میں دہم اگر تو برائے عبادت ماں فارغ بشوی مرایات بکنی ذکر من بکنی عبادت من بکنی بندگی من بکنی نماز بخوانی روزہ بخوانی تو از پیش من عجز و نیاز مکنی من ترا دو چیز انعام بدہم محتاجی تو ختم کنم رزق تو کشادہ کنم وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَلَمَّ أَسَدُّ فَقْرَكَ اے ابن آدم اگر تو عبادت من نہیں کنی مرایات نہیں کنی من ترا دو چیز عذاب بدہم یک کہ سینہ تو پریشان بکنم اطمینان و سکون قلب ختم شود و محتاجی تو بسیار می کنم از یک محتاجی فارغ نشوی محتاجی آخر داخل شود زندگی تو در مشکلات مصائب آلام مبتلا می شود اگر عبادت من بکنی دنی دنیا سکون و راحت زندگانی میں گزرانی و آخرت برائے تو دروازہ جنت بکشایا اگر میگه آز باشه الله تعالی آز باشه عبادت